अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। शिद्दत आशिकी बाय ज़ोया शाह, किस्त नंबर 21। ज़ावियान, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मजाक कर रहे हैं ना मेरे साथ? खौफ के आलम में वो इसके दोनों हाथों को थामे बमुश्किल लबों पर मुस्कुराहट धकेल कर कह पा रही थी। अलबत्ता मुकाबल ने इसका हाथ झटक कर इसके वजह को तहज़ीक अमेज़ नज़रों से देखने के बाद दूर धकेला था। लम्स, 1000 गुना बेहतर है तुमसे चाहत। कोई सलीका नहीं है तुम्हें। किचन के काउंटर पर बेदिली से उंगलियों की मुट्ठी बना के मारते हुए वो गरजदार लहजे में बोला। आइज़ल सहम कर झुरझुरी देने के बाद दोनों हाथों से चेहरा ढांप चुकी थी, मगर मुकाबले पर रत्ती बराबर असर नहीं हुआ। अभी इसी वक्त मेरे घर से चली जाओ। आइज़ल की कोहनी को सख्ती से दबोच कर सावियान किचन के दरवाजे की जानिब पेशरफ्त करते हुए दुरुस्त लहजे में गोया हुआ था। आज नीली आंखों से टूटते आंसू भी इसके दिल को पिघला नहीं पाए थे। सावियान, मैं कहाँ जाऊँगी? सावियान के हाथ पर आइज़ल ने हाथ रखकर हसरत से पूछा था। लहजे में समूह तकलीफ़ की शिद्दत मुकाबिल आज महसूस नहीं कर पा रहा था। रंगे तनाई आंखों में जनून था। मेरी बला से कहीं भी चली जाओ आइज़ल, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मेरा सुकून बर्बाद हो जाएगा। किचन से बाहर उसे अपने हमरा घसीटते वो करख्त लहजे में शिकवा करना हुआ। आइज़ल ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा था। हवेली के दरवाजे पर लाकर वो दरवाज़ा खोलकर आइज़ल को बाहर धकेल चुका था। दरवाजे से मुलहका जीना पर वो मुँह के बल गिरी थी। आगे बढ़कर वो अपने इसके मुँह पर दरवाज़ा कुफल बस्ता कर चुका था। दोनों हथेलियाँ फर्श पर टिकाए वो साकत निगाहों से उसे देखती रह गई थी। वो कितनी जल्दी बदल चुका था। दोनों हाथों से कानों को ढांप कर वो आंखों को वाक करके चीखी, जिसके बाद कमरे में मौत का सा सन्नाटा छा गया। घड़ी की टिक टिक इसके कानों में वाइब्रेशन करने लगी। करीब पड़े दुपट्टे से पसीने में शराबोर चेहरा उसने उजलत पसंदी से साफ किया। दिन के वक्त भी कमरा रात का मंजर पेश कर रहा था। कमरे की रोशनियाँ बुझी हुई, तमाम खिड़कियाँ बंद होने के बाद इस कमरा ताज़ी हवा से महरूम हो चुका था। दीवार पर लगे सावियान के वॉलपेपर की जानिब देखकर वो जल्दी से पैरों में बेडरूम स्लीपर्स डालकर कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। नीली आंखों ने बेकरारी से पूरे घर में उसे तलाश किया था। न जाने कितनी देर तक वो इसे तलाश करती रह गई। कुछ दिनों से भयानक ख्वाब का इसका मुकद्दर बन चुके थे। ज़हनी दबाव, डिप्रेशन में हर गुजरते दिन के साथ खुद को तबाहकुन हालात में धकेलती जा रही थी। रुको शाजिया, सावियान कहाँ है और बाकी सब? मुलाजमा ने परेशानी से इसके हलिया का जायज़ा लिया। गंदमी रंगत, चेहरे के तीखे नकोश मुरझाए हुए थे। नीली आंखों में सुर्खियां खंडी हुई थीं। आंखों के नीचे स्याह हल्के नींद की कमी का मुंह बोलता सबूत थे। बीबी साहिब यूनिवर्सिटी गए हैं, बड़े साहिब के साथ, और बड़ी बीबी चाहत बीबी के साथ कुछ देर पहले ग्रोसरी स्टोर गई हैं। क्या मैं आपके लिए खाना लगा दूँ? मुलाजमा की जानिब सर नफ़ी में हिलाकर देखने के बाद वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। दीवार पर लगी घड़ी पर वक्त का तयन करने के बाद वो वार्डरोब से कपड़े लेकर वॉशरूम की जानिब पेशकदमी कर गई। बाबा, हमें यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए। हवेली के गेट के करीब रुककर शानों पर चादर दुरुस्त करते हुए उजलत से बोली। कलीम बाबा ने अचंभे से उसकी जानिब देखा था। सफ़ेद रंग की पश्मीना कढ़ाई वाले लिबास में वो बैग उठाए खड़ी उनको पुरुमीद निगाहों से देख रही थी। लेकिन बीबी, सावियान साहब ने आपको यूनिवर्सिटी ले जाने से मना किया था। कुर्सी धकेल कर वो पशेमान से उठे थे। आइज़ल ने सर दाब भरी थी। आप चलिए हमारे साथ, हमारी बात हुई है इनसे। वो गाड़ी की जानिब पेशरफ्त करती बेजारकुन लहजे में बोली। कलीम बाबा चारों न चारों से यूनिवर्सिटी छोड़ने पर रजामंद हो चुके थे। कुछ मिनटों के सफ़र के बाद वो यूनिवर्सिटी के मरकज़ी दरवाजे के सामने खड़ी थी। घड़ी पर टाइम देखकर आइज़ल का रुख अपने बकिया लेक्चर लेने की गौर से लेक्चर हॉल की जानिब था, जब धड़कनों ने सामने के विंग से बाहर कदम रखते ज़ावियान हैदर को देखकर सीने में इर्ताश बर्पा किया। तेज़ी से सर झुकाती वो लेक्चर हॉल से मुल्हका जीने चढ़ने लगी। स्मार्टफोन का सरसरी जायज़ा लेती सुनहरी आंखों में हल्की मसहूर कुन महक का एहसास होते ही शनासाई की चमक उभरी। उसे फ़ोन से नजरें उठाते देखकर जीना चढ़ते कदमों में मज़ीद रवानी आई थी। लबों को सख्ती से बाहम पेवस्त किए वो तेज़ी से बिल्डिंग में घुस चुकी थी। पीछे देखने के बाद वो पुरसुकून हवा सांस के स्पुर्द करने के साथ उसने कमरे हाल का रुख किया था। सेकेंड लास्ट पीरियड पर प्रोफेसर शाहान का था। टेस्ट पेपर पर इसकी मुखरोती उंगलियाँ उजलत से स्याह हरूफ छाप रही थी। वक्फे वक्त से नीली आंखें हाल में टिक टिक करती घड़ी को पेचीदगी से देख रही थी। प्रोफेसर शाहान तलबा की सफ़ों की गहरी निगरानी में मुलव्वस थे जब पियोन ने अंदर आकर इनको ज़रूरी इतला से आगाह किया। पियोन से ज़रूरी कागजात लेकर वो इनको बतौर निगरान छोड़कर हाल से वॉकआउट कर चुके थे। अस्तगफिरुल्लाह, कितना कोई पेचीदा किस्म का टेस्ट बनवाया है प्रोफेसर ने। आइज़ल ने हुरम की बड़बड़ाहट सुनकर अपने टेस्ट पेपर से नज़रें उठाई थी। करीबी नशीस पर 2 उंगलियों में पेन घुमाते हुरम आज मासूमियत की आला रिकॉर्ड कायम करती नज़र आ रही थी। आइज़ल की जानिब शरीर निगाहों से देखकर पियोन पर नखवत भरी निगाहें डालने के बाद वो अपने टेस्ट पेपर की जानिब मतवज्जो हो गई। आइज़ल ने तशवीर से उसे देखा।
छोटी सी पेपर चीट पर उसने कुछ लिखकर आइज़ल की जानिब फेंका था। आइज़ल ने आंखें छोटी करके हुर्रम को घूरा, जो लबों को दबाती अपने पेपर पर नजरें जमा गई। दो नशिस्तें छोड़कर करीब बैठी रुबाब ने सारी कार्रवाई दिलचस्पी से मुलाहिजा की। आइज़ल ने निचला होंठ दबाकर चिट उठाते कदरे झिझक कर महसूस किया। चिट को खोलकर मुख्तसर पढ़ा। जब नजरें लेक्चर हॉल के दरवाजे से अंदर कदम रखते प्रोफेसर ज़ावियान पर ठहर गई। प्रोफेसर ज़ावियान को देखकर आइज़ल को रुबाब की जानिब इशारा करती हुर्रम को जैसे बिच्छू ने डंग मार दिया। प्रोफेसर ज़ावियान की जानिब दहशत ज़दा निगाहों से देखकर आइज़ल ने हुर्रम की चिट को मुट्ठी में भेज दिया। अलबत्ता तलबा की पहली सिफ में से मौजूद पाकर सुनहरी आंखों ने शदीद तशवीश का मुजाहिरा किया। जब एक बार उसे यूनिवर्सिटी आने से मना किया गया था तो वो आखिर क्यों आई थी? जब से उसने सर दा भरी, पियोन इसके हाल में दाखिल होते ही वापस लौट गया था। कमरा हाल में इस वक्त हूँ का आलम था। चंद मिनटों पहले होने वाली सरगर्शियाँ इसके हाल में कदम रखते ही तलबा के लबों में कुफल बस्ता होकर रह गई थी। प्रोफेसर, मिस आइज़ल चीटिंग कर रही हैं। रुबाब के बराह रास्त इंकशाफ पर तमाम तलबा ने टेस्ट पेपर से नज़रें उठाई थी। सुनहरी आंखों ने तशवीश से पहली सब में से तलाश किया था। आइज़ल ने भवें सुकेड़ रुबाब की जानिब देखा। अलबत्ता हुर्रम को अजीब सी बेचैनी लाहिक हुई। कमरा हाल में इस वक्त तमाम तलबा की निगाहों का मरकज़ प्रोफेसर ज़ावियान थे। मैंने आइज़ल को अभी डेस्क के करीब से चिट उठाते देखा है, रुबाब ने पुरमसरत लहजे में कहा। स्टेज से उतरकर चलते हुए पहली सिफ की जानिब बढ़ रहा था। आइज़ल का हलक हर गुजरते सेकंड के साथ खुश्क पड़ता जा रहा था। हुर्रम को ढेरों शर्मिंदगी ने आन घिरा। आखिर उसे क्या ज़रूरत थी आइज़ल की जानिब वो चिट फेंकने की? बहरहाल अब क्या हो सकता था। आइज़ल नज़रें झुकाकर अपनी नशिस्त से उठी। स्याह पैंट पर सफ़ेद बेशिकन शर्ट में सफ़ेद सुर्खी माइल रंगत सहर अंगेज़ नज़ारा पेश कर रहा था। ग्लासेस के अकब में बरहमी का इजहार करती सुनहरी रोशन आंखें इस वक्त आइज़ल का पोस्टमार्टम करने में मुलव्वस थीं और तलबा से कचाकच भरे हाल कमरे में तमाम तलबा की निगाहों के तंग होते हिसार में मुसलसल ठंडी बढ़ती जा रही थी। अपना हाथ दिखाएं मिस आइज़ल, गंभीर भारी आवाज़ ने आइज़ल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा की। आइज़ल ने लब खींचकर नजरें उठाते हुए इसे देखा। वजह चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी के तासुरात सब थे। अलबत्ता रुबाब का चेहरा फ़र्द मुसर्रत से दमक रहा था। हुर्रम ने शर्मिंदगी से आइज़ल से निगाहें चुराईं। अपनी जानिब बढ़ाई गई ज़ावियान की खूबसूरत सफ़ेद हथेली को देखकर आइज़ल ने झीमकर मुट्ठी को मज़ीद सख्ती से बंद किया था। हमने कोई चीटिंग नहीं की प्रोफेसर। दोनों हाथों को सरहद से बाहम जोड़कर आइज़ल ने लब दबाकर कहा। संजीदगी से इसके चेहरे पर छलकते झूठ के तासुरात को वाज़े नज़रअंदाज करके उसने दोनों हाथों को बाहम पेवस्त करते देखा। तो फिर आपको अपना हाथ दिखाने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मतानत से सुनहरी आंखों ने उसके हाथों की जानिब इशारा किया तो आइज़ल ने तशवीश से उसे देखा था। यानी अपनी चहेती असिस्टेंट की बात पर उसे यकीन था और बीवी झूठ बोल रही थी। हुर्रम कभी आइज़ल तो कभी प्रोफेसर ज़ावियान की जानिब देखती थी। अच्छा, तो फिर हाथ दिखाओ अपना। रुबाब ने अपनी नशिस्त से उठकर आइज़ल की जानिब पेशकदमी करते हुए बदहवासी से बोली थी। इसकी बेवजह मुदाखलत पर आइज़ल की पेशानी पर चंद लकीरें उभरी। रुबाब ने सख्ती से इसकी मुट्ठी खोलने के लिए नोकीले नाखून इसके हाथ की मुश्त पर पैवस्त किए थे। आइज़ल की नीली आंखों में दर्द की शिद्दत से नमी पैदा हुई थी। शिकन आलूद चिट आइज़ल की मुट्ठी से निकलकर फर्श पर गिरी। आइज़ल ने हाथ झटक कर रुबाब के हाथ से अपना हाथ खींचा था। तमाम तलबा को जैसे सांप सूंघ चुका था। ज़ावियान की निगाहें आइज़ल के हाथ के पुष्ट पर सुर्ख खराशों को तशवीर से देखते हुई नीचे गिरी चिट पर मरकूज़ हुई। रुबाब ने झुककर चिट उठाकर खोली थी, जिसमें हुर्रम ने रुबाब के हुलिये पर शानदार तबसरे खींचे थे। हुर्रम की जानिब देखकर रुबाब का माथा ठनका। प्रोफेसर ज़ावियान ने संजीदगी से चिट पर हुर्रम की रफ़ राइटिंग में लिखे गए तबसरात पर नज़रें साने की। अलबत्ता आइज़ल ने बेइतनाई से सुनहरी आंखों से ताल्लुक़ मनक़ता किया। वहाँ बैठे तलबा को हैरत ज़दा छोड़कर आइज़ल डेस्क से अपना बैग उठाकर हवा की माने लेक्चर हार से वॉकआउट कर गई। रुबाब ने शर्मिंदगी से प्रोफेसर ज़ावियान की जानिब देखा था। इसका वक्त आन पहुँचा था। आई एम सो सॉरी प्रोफेसर, मुझे लगा वो चीटिंग कर रही हैं। रुबाब ने शर्मिंदगी से वजाहत पेश करनी चाहिए। हुर्रम ने अफसुर्दगी से आइज़ल के अधूरे पेपर की जानिब देखा था। ज़ावियान के चेहरे पर बढ़ती मतानक देखकर रुबाब की कैफियत ख़राब से ख़राब तर होती जा रही थी। वह संजीदगी से आइज़ल के टेस्ट पेपर पर नज़र सानी कर रहा था, जिसमें अब तक एक भी खामी तलाश नहीं कर पाया था। रुबाब पिछले 5 मिनटों से वजाहतों पर वजाहतें पेश कर रही थी। अगर अगली बार आपने ज़ाती खदशात की बिना पर किसी को भी पॉइंट आउट करने की क्लास का वक्त ज़ाया किया तो आपको एक्सपेंड करने में मुझे देर नहीं लगेगी। मिस आइज़ल के साथ आपके पर्सनल तनाज़ात हैं, इनको डिग्रेड करने की कोशिश की बजाय अगर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें तो बेहतर होगा।
کرک لہجے میں کہہ کر وہ آئزل کا پیپر اٹھا کر اسٹیج کی جانب قدم پیش قدمی کر گیا تھا۔ رباب سرخ بھبوکا چہرہ لیے اپنی نشست پر بیٹھتے ہوئے سب کی نگاہیں خود پر مرکوز پا کر آتش فشاں کی مانند سلگ پڑی تھی۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد سبک روی سے قدم پر قدم اٹھاتی وہ کلیم بابا کو گیٹ سے آتے دیکھ کر ٹھہر گئی۔ کیا ہے اس میں؟ ان کے ہاتھ میں خالی رنگ لفافہ دیکھ کر اس نے دلچسپی دی۔ بی بی، یہ ہسپتال سے آیا، چھوٹی بی بی کی رپورٹ ہے۔ لفافے کو دلچسپی سے دیکھنے کے دوران نظریں اٹھا کر اس نے لمحے بھر کے لیے کلیم بابا کو دیکھا اور ایک پرتاثیر مسکراہٹ کے ساتھ وہ سر ہلا کر ان کے ہاتھ سے لفافہ لے چکی تھی۔ بی بی، یہ زاویان صاحب کے لیے آپ نہیں دیکھ سکتی۔ کلیم بابا کی پشیمان نظروں نے اسے لفافے سے دلچسپی سے رپورٹ نکالتے ہوئے دیکھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ سیاہ حروفوں کو سبق خیزی سے ٹٹولنے کے بعد چاہت کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ یہ رکھو، ساویان کی یونیورسٹی سے آتے ہی اسے دے دینا۔ کلیم بابا کو ششتر چھوڑ کر وہ نچلے لب کو دبا کر مسکراہٹ مزید گہری ہونے سے قبل ہی حویلی میں داخل ہوئی۔ ہینڈ بیگ سے اسمارٹ فون نکال کر مسکراتے اس نے ٹائپنگ کے دوران اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ آپ کا ٹرانزیکشن ہو گیا ہے ڈاکٹر، بے حد شکریہ۔ کال کنیکٹ ہوتے ہی وہ پرمسرت لہجے میں بولی تھی۔ لاسٹ پیریڈ کو سرے سے نظر انداز کر کے وہ یونیورسٹی کی کینٹین میں سب سے آخری ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نیلی آنکھیں بیزاریت سے لبریز تھیں۔ اسمارٹ فون پر مسلسل اسکرولنگ کے دوران اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر کینٹین میں دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ داہنے ہاتھ کی پشت پر سرخ خراشیں واضح تھیں۔ قریبی ٹیبلز پر اپنے کام میں مصروف طلبہ پروفیسر ساویان کو کینٹین کے دروازے سے اندر آتے دیکھ کر چونکے تھے۔ استغیانیت سے فون کا پوسٹ مارٹم کرتی نیلی آنکھوں نے خفگی سے اسے اپنے جانب بڑھتے دیکھا۔ دانت پیس کر فون ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں ڈال کر وہ کتابیں بیگ میں عجلت سے اڑسانے لگی۔ البتہ وہ قریبی کرسی کھینچ کر آئزل کے سامنے اس پر ٹک چکا تھا۔ آئزل نے اس پر تشویش سے دیکھ کر آنکھیں پھیلائیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سب دیکھ رہے ہیں ہمیں۔ ٹیبل سے فون اٹھاتے ہوئے وہ دبے لہجے میں شکوہ کرنا ہوئی۔ ساویان نے محرم خیز نگاہوں سے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا تو آئزل کا دل پگھلنے لگا۔ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ اپنی کرسی پر ٹک چکی تھی۔ اس کی یہاں موجودگی میں براہ راست اٹھ کر جا بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک لڑکی آئزل کی چائے اس کے قریب ٹیبل پر رکھ کر جا چکی تھی۔ پروفیسر، کیا حرکت ہے یہ؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آئزل ہاتھ بڑھا کر اپنا کپ اٹھاتی، ساویان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی چائے کا کپ سنبھالا تھا۔ آئزل نے جھیم کر اسے دیکھا تھا۔ وہ چاپ کے کپ کو مخبور نگاہوں سے دیکھ کر اس نے کپ آئزل کے سامنے کرا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے۔ فون پر نگاہیں مرکوز کی اور رازداری سے دھیمے لہجے میں بڑبڑائی۔ میں یہاں پر معذرت کرنے آیا تھا مس لمز۔ آئزل نے چائے کا کپ لے کر آنکھیں پیچیدگی سے پھیری۔ آپ ہمیشہ رہی کرتے ہیں، اپنی اسسٹنٹ کو تو کچھ نہیں کہا ہوگا آپ نے۔ استحضائیہ نظروں سے اسے دیکھ کر وہ کپ ٹیبل پر رکھ گئی۔ کپ کی جانب دیکھ کر سنہری آنکھوں میں چمک ابھری۔ آئزل کے تانا کو بائیں تاک رکھ کر اس نے کپ اٹھا کر چائے کا سپ لیا۔ آئزل کا چہرہ ارد گرد طلبہ کو دیکھنے کے بعد سرخ بھبوکا ہوا۔ حیرت سے وہ اسے تکتی رہ گئی تھی۔ وہ کبھی چائے نہیں پیتا تھا، کافی بھی بغیر شوگر کے پینے کا پابند شخص اس کی میٹھی چائے ذوق سے پی رہا تھا۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں بیگم صاحبہ؟ بطانت سے چائے کا کپ متعلقہ جگہ پر رکھ کر اس نے نظریں اٹھا کر نیلی آنکھوں میں جھانکا۔ آئزل کے اعصاب ڈھیلے پڑتے گئے۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ اچھا، تو کیا آپ معاف نہیں کریں گے مجھے لمز؟ چہرے پر دنیا جہان کی معصومانہ تاثرات ثبت کیے وہ محبت سے گویا ہوا۔ آئزل نے حلق تر کرتے ہوئے نظریں اسمارٹ فون پر مرکوز کر کے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو میں سب کے سامنے آپ سے معذرت کر سکتا ہوں۔ ساویان کی جانب نظریں اٹھا کر آئزل کے دل نے ایک بیٹ مس کی، مگر جلد ہی وہ نگاہوں سے بیزاری کا اظہار کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ نظریں گھما کر وہ لب بھینچ گئی تھی۔ اٹس اوکے پروفیسر۔ کلائی پر بندھی رسٹ واچ پر وقت دیکھتے ہوئے وہ کرسی دھکیل کر اٹھی۔ چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ سب دھیرے دھیرے کینٹین سے باہر جا رہے تھے۔ ساویان نے سنجیدگی سے اس کی کوہنی کو نرمی سے تھام کر اسے جانے سے باز رکھا۔ آئزل نے سر اٹھا کر سنہری درخشاں آنکھوں میں دیکھا۔ معاف کر دیا ہے ہم نے، بے فکر ہو جائیں۔ نیلی آنکھیں نم آلود ہوئیں۔ اس نے سنجیدگی سے آگے بڑھ کر نیلی آنکھوں سے ٹوٹتے آنسوں کو ہتھیلی پر لیا۔ آئزل نے نظریں جھکا کر اس کی ہتھیلی پر چمکتے آنسوؤں کو دیکھا۔ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، مجھے نانو جان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ نظریں جھکائے وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ دل بے حد بھاری ہونے لگا۔ ساویان نے گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے اس کا چہرہ تھوڑی سے اوپر اٹھایا۔ نیلی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ چلیے ابھی چلتے ہیں، ساویان نے نرم لہجے میں کہا۔ آئزل نے لب بھینچ کر اس کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات جانچنے چاہے، مگر وہ متحمل نگاہوں سے اسے بے حد عقیدت سے دیکھ رہا تھا۔ آئزل نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔
چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ وہ یونیورسٹی کے دروازے کی جانب اس کے ہم قدم ہوئی۔ امی امی آئزل آپ ہی آئی ہیں؟ مناہل گرم جوشی سے دروازے سے اندر آتی آئزل کی جانب دوڑتے جوشیلے انداز میں بولی۔ چارپائی پر پرسکون بیٹھی عائزہ بیگم کا آئزل کو دیکھ کر یکلخت ماہتا ٹھنکا۔ ریحم نے چارپائی سے سر اٹھا کر مسکراتے محبت سے عائزل کو سینے سے لگایا۔ عروسہ بیگم بھی کچن سے باہر صحن کی جانب پیش قدمی کر گئی۔ کیسی ہو بیٹا؟ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ عروسہ بیگم نے محبت سے عائزل کی پیشانی کو چوما۔ سر اسبات میں ہلا کر وہ مسکرا گئی۔ مومانی، یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دو لڑکوں کو عروسہ بیگم کے کمرے سے ان کا فرنیچر نکال کر باہر برآمدے میں رکھتے دیکھ کر عائزل نے تشویش سے عروسہ بیگم اور پھر عائزہ بیگم کی جانب دیکھا جو چائے کا گھونٹ بھرتی سر ہلا گئی تھی۔ کچھ نہیں، توصیف کی شادی ہے اگلے ہفتے، دلہن کے لیے کمرہ خالی ہو رہا ہے۔ عائزہ بیگم نے بے دلی سے جواب دیا۔ ان کے انکشاف پر عائزل نے مایوس کی نگاہوں سے برآمدے میں پڑے فرنیچر کو دیکھا۔ دل بے چین سا ہوا۔ آصف صاحب کی ہمدردیاں اس کے کلیجے کو کاٹ گئیں۔ لیکن مومانی کہاں رہیں گی؟ آپ ان کا کمرہ توصیف کو کیسے دے سکتی ہیں؟ عائزل نے پہلی بار عائزہ بیگم سے بلا واسطہ سوال کیا۔ عائزہ بیگم کی آنکھوں میں ڈھیروں ناگواریت سی ابھری۔ چار نواز بیٹھی عائزہ بیگم چارپائی سے اٹھ چکی تھی۔ عروسہ بیگم نے عائزل کے ہاتھ کو نرمی سے دبا کر اسے پیش قدمی کرنے سے قبل روکا، مگر آج وہ بولنے کے حق میں نظر آ رہی تھی۔ ریحم سینے پر بازو سمیٹ کر عائزل کے قریب ٹھہرتی عائزہ بیگم کو دیکھ کر سردہ بھر گئی۔ شاید وہ بھی ان کے رویے سے تنگ آ چکی تھی۔ گھر سے باہر تھوڑا میں نکال رہی ہوں، یہ بازو والا کمرہ بھی تو خالی پڑا ہے، عائزہ بیگم نے تنک کر کہا۔ عائزہ نے بے تاثر نگاہوں سے قریبی کمرے کو دیکھا جس میں دو چارپائیاں بمشکل سمٹ کر آ سکتی تھیں۔ نیلی آنکھوں میں پہلی بار کشیدگی واضح ہوئی تھی۔ آصف صاحب کے آخری الفاظ اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ لب بھینچ کر وہ بمشکل کچھ کہنے کو سے خود کو باز رکھ پائی تھی۔ ارے جلدی کرو، رنگ کرنے والے آتے ہی ہوں گے، کتنے کام بکھرے پڑے ہیں میرے۔ لڑکوں کو سست روی سے صوفہ سیٹ باہر رکھتے دیکھ کر عائزہ بیگم پھنکار کر آگے بڑھی تھی۔ مومانی، آپ میرے ساتھ چلیے، کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں رہنے کی۔ عائزہ نے افسردگی سے عروسہ بیگم کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر نرم لہجے میں کہا۔ وہ محض نظریں اٹھا کر اسے دیکھ کر سر دھیرے سے نفی میں ہلا گئی تھی۔ غم نگار آنکھیں عائزل کے تمام خدشات کی تصدیق کر رہی تھیں۔ عروسہ بیگم کی بے تاثر خالی نگاہیں برآمدے کی گہری نگرانی میں ملوث تھیں۔ آپ اتنے چھوٹے سے کمرے میں کیسے رہیں گی توصیف کی شادی کے بعد؟ اور اتنا سارا فرنیچر کہاں رکھیں گی؟ میری بات مانیے، آپ میرے گھر میں شفٹ ہو جائیں، قریبی تو ہے، وہاں آپ تسلی سے رہیں گی۔ کیا آپ کی ضروریات کا سامان ایسے باہر پڑا رہے گا؟ عائزل نے سردہ بھر کر برآمدے میں بکھرے سامان کو دیکھا۔ نہیں میری جان، میں اکیلی عورت وہاں نہیں رہ سکتی۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ اگر مجھے واپس ہی جانا ہوتا تو مائکے جا کر رہ لیتی۔ اس گھر سے میری اور آصف صاحب کی بہت سی یادیں جڑی ہیں۔ عروسہ بیگم نے دھیمے لہجے میں کہہ کر مختصر نگاہوں سے اپنے کمرے اور گھر کو دیکھا۔ عائزل کی حزن نگاہوں نے بھاری ہوتے دل کے ساتھ اس گھر کا جائزہ لیا تھا۔ سب کچھ وہی تھا، بس کمی تھی تو اس گھر کے شفیق سربراہ کی، جس نے ہر مشکل وقت میں اس لڑکی کی رہنمائی کی تھی۔ نیلی آنکھیں کچھ لمحات میں آنسوؤں سے لبریز ہو چکی تھی۔ آنسوؤں کا ذخیرہ حلق میں پھنس چکا تھا۔ لبوں کو سختی سے بھینج کر اس نے رخ بدلا تھا، ورنہ اسے روتے دیکھ کر شاید عروسہ بیگم بھی اپنا ضبط کھو دیتی۔ نہ جانے وہ اب تک کتنا سہ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ ایک غیر مرئی نقطے کی چند سات نگرانی کے بعد وہ عائزہ بیگم کی جانب قدم بڑھا چکی تھی جو برآمدے میں کھڑی انسٹرکشنز دینے میں مصروف نظر آ رہی تھیں۔ مومانی، آپ توصیف کو ہمارے گھر میں شفٹ کر دیں۔ عائزل کے الفاظ میٹھے شہد کی طرح عائزہ بیگم کے کانوں میں گھل چکے تھے۔ وہ حیران کن نگاہوں سے اسے دیکھ کر پیچھے پلٹی، آنکھیں پرسرار چمک سے منور تھیں۔ عائزل نے بیگ سے چابیاں نکال کر ان کی جانب قدم بڑھائی تھی، جسے انہوں نے متعجب نگاہوں سے عائزل کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اب مومانی کا سامان واپس ان کے کمرے میں رکھوا دیں۔ عروسہ بیگم کی نم آلود آنکھوں نے ذمہ دار لڑکی کو چند ساتھ دیکھا تھا جو ان کی قیمتی یادوں کے لیے اپنے بچپن کی یادوں کو قربان کر چکی تھی۔ عائزہ بیگم نے آج پہلی بار مسکرا کر عائزل کو دیکھا اور سر ہلایا۔ عائزل کا دل پسج گیا تھا۔ بمشکل اس نے آنکھوں کو جھپک کر آنکھوں کی حدود سے آنسوؤں کو ٹوٹنے سے روکا تھا۔ آپ شکل دیکھتے رہو گے یا سامان واپس اندر رکھو گے؟ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ اپنے۔ عائزہ بیگم نے پھنکار کر لڑکوں کو تنبیہ کی جو دوسرے کو تشویش سے دیکھ کر سامان کو اٹھا کر متعلقہ جگہ پر رکھنے میں مصروف ہوئے تھے۔ ریحم نے عائزل کو افسردگی سے دیکھا تھا۔ واپس آ کر وہ عروسہ بیگم کو دیکھ کر دھیمی سے مسکرا گئی۔ ریحو نکمی، جا ہانڈی دیکھ، جل ہی نہ گئی ہو، اور عائزل کو بھی بٹھا دے کہیں۔ عائزہ بیگم کی تیکھی آواز سن کر ریحم سردہ بھر کر کچن کی جانب تیزی سے پیش قدمی کر گئی۔ آؤ بیٹا بیٹھو،
जावियान कैसा है? आया नहीं वो तुम्हारे साथ? अरूसा बेगम ने मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देखकर करीब चारपाई पर इसके हमरा बैठते हुए कहा, जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। इनका ऑफिस में कुछ काम थे, कुछ देर तक मुझे लेने आएंगे। आइज़ल की नज़रों ने बेतासुर अंदाज में आयज़ा बेगम को देखा जो उसे मुस्कुराकर देखने के बाद किचन में घुस गई थी। आइज़ल, मेरी बच्ची क्यों किया तुमने ऐसा? आयज़ा हमेशा से यही चाहती थी, तुमसे तौसीफ़ की शादी करवाकर इस घर पर कब्ज़ा करना चाहती थी। अम्मा और आसिफ साहब। अरूसा बेगम कुछ कहते कहते रह गई। उनकी आंखों में तकलीफ़ हो आई। जानती हूँ मोमानी, लेकिन मेरे लिए रिश्तों से बढ़कर कुछ भी अहमियत नहीं रखता। अगर मोमानी वो घर चाहती हैं तो इनको मिल जाएगा। मैंने इस घर के लिए शायद बहुत से अपनों को खो दिया है। अब डर लगता है मुझे। मैं थक चुकी हूँ, सब अपने रब पर छोड़ चुकी हूँ। वो मेरे हक़ में बेहतर करेंगे। अरूसा बेगम के हाथों को थामे वो मोहब्बत से बोली। अरूसा बेगम आज वाकई उस लड़की की कायल हो चुकी थी। वो कम उम्री में दौलत पर रिश्तों को फ़ौक़ियत देती थी। बेशक वो अपनी माँ से गहरी मुमासलत रखती थी। सावियान साहब, ये रिपोर्ट अस्पताल से आई है। पोर्ट से मुतलका जीना अबूर करते वो करीम बाबा की जानिब मतवज्जा होते हुए रुका। खाकी रंग का लिफाफा उसने सरहद से सावियान की जानिब बढ़ाया, जिसे उसने संजीदगी से थामा और अस्पताल का लोगो चेक करते लाउंज की जानिब पेशकदमी की। ये कुछ दिन कबल करवाए गए आइज़ल के टेस्ट की रिपोर्ट्स थी। लिफाफे से रिपोर्ट्स निकाल कर देखते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ रहा था। लाउंज में सोफे पर बैठी चाहत ने खफीफ मुस्कुराहट लबों पर सजाए इसके चेहरे के बदलते तासुरात देखे थे। रुख बदल कर भवें उठाती वो शानों को हल्का सा हल्का कर इस्तेज़ा कर गई। साविया ने तेज़ी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया था। यार काश आइज़ल इस वक्त घर पर होती। गोद में रखे कुशन पर दोनों कोहनियाँ टिकाते वो लब दबाते बोली थी, अंस। चाहत उसे बलदार सीढ़ियों का सिलसिला तेज़ी से तय करते देखकर जल्दी से सोफे से उठी थी। सफ़ेद चेहरा इश्ताल अंगेज़ तौर पर सुर्खी मायल था। सुनहरी आंखों में आज दरस्तगी थी। अंस उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर बोतल के जिन की तरह अपने कमरे में से बाहर निकला था। जाओ, आइज़ल को लेकर आओ, अपने घर गई है वो। अंस ने हैरत से उसे देखा। लेकिन भाई, मैं क्यों, आप चलें। सुनहरी आंखों में सर उठाती वहशत को देखकर अनस जल्दी से सर हिलाकर लाउंज से पोर्च में निकल गया था। चाहत ने तशवीश से उसे देखते हुए उसकी जानिब कदम बढ़ाए। सुनहरी दरख्शां आंखें फ़र्श पर गैर मुरई नुक्ते का हिफ्ज़ करने में महव थी। दोनों मुट्ठियों को बेहद सख्ती से भींच रखा था। सब ठीक तो है ना? परेशान लग रहे हो? चाहत ने इस्तेफामिया निगाहों से उससे देखा। सुर्खी मायल आंखें इसकी जानिब उठी तो चाहत को करंट ने छुआ। स्याह सिल्की बाल फंदा पेशानी पर बिखरे हुए थे। कोहनियों तक फोल्ड की गई सफ़ेद शर्ट से बाजुओं की तनी हुई नीली शरियानें वाज़ेह थी। बेलफास्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सर, योर ID इज़ नॉट वर्किंग। आप ये फ़्लाइट नहीं ले सकते। काउंटर पर बैठा ऑफिसर की बात सुनकर शाहनवाज़ खान और शाहज़ेब खानज़ादा ने बैक वक्त एक दूसरे की जानिब देखा। आज वो हर सूरत बेलफास्ट से वापस पाकिस्तान निकलना चाहते थे। क्या बकवास है? मेरी ID बिल्कुल दुरुस्त है। विसाख्ता शाहज़ेब खानज़ादा की पेशानी पर बल पड़े। आपकी ID दुरुस्त नहीं है। इनफैक्ट हमें चंद सिक्योरिटी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बराए मेहरबानी आप सिक्योरिटी कैबिन में इंतज़ार कीजिए। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। काउंटर ऑफिसर मुख्तसर कहकर इंटरकॉम की जानिब मतवज्जा हो चुका था। व्हाट नॉनसेंस डैड, ये कौन कर सकता है आखिर? शाहज़ेब खानज़ादा दबे लहजे में दांत पीस कर रह गया। सोचने की बात है शाहज़ेब, सोचो, ये सब सीरत की वजह से हो रहा है। और आजकल सीरत किसके साथ है? सोनिया के मुताबिक अस्करी और सीरत के बेहद करीबी ताल्लुकात हैं। वो अस्करी के घर आती जाती है। शाहनवाज़ खान ने कैबिन की जानिब बढ़ते हुए तशवीश का इजहार किया। शाहज़ेब गहरी सोच में गर्क हुआ। लेकिन अगर अस्करी सीरत से इंतकाम लेना चाहता है तो वो सीरत को आखिर क्यों बचाएगा? शाहज़ेब ने पेचीदगी से कहा। शाहनवाज़ खान के दिमाग में सवालात तेज़ी से गर्दिश कर रहे थे। आपको क्या लगता है जिन लोगों ने सीरत को बचाया वो अस्करी की जानिब से भेजे गए थे? शाहज़ेब ने शाहनवाज़ खान को गहरी सोच में गर्क देखकर संजीदगी से पूछा। मुझे तो कुछ और ही लगता है शाहज़ेब। कहानी बड़ी दिलचस्प होने वाली है। शाहनवाज़ खान ने दाढ़ी खुजाते हुए खफीफ मुस्कुराहट ज़ाहिर की थी। क्या लगता है आपको? मुझे भी बताइए। शाहज़ेब ने सोफे पर टिक कर भवें उठाई। फ़िलहाल एक काम करो, स्टेट कमिश्नर साहब को ख़बर कर दो कि अर्श 2 दिनों से लापता है। तफसीलात में ये ज़रूर बताना कि अर्श बरतानिया से यहाँ अस्करी कारपोरेशन की ऑफ़र पर आया था। शहादत की उंगली को अंगूठे तले दबाते शाहनवाज़ खान ने मुस्कुरा कर कहा। शाहज़ेब खानज़ादा ने नासमझी से इनकी जानिब देखकर फ़ोन निकालकर कमिश्नर का नंबर डायल किया। लेकिन हमारी फ़्लाइट का क्या होगा? फ़ोन कान से लगाए कॉल कनेक्ट हुआ। होने का इंतज़ार करते शाहज़ेब ने नज़रें उठाई।
تم کچھ دنوں کے بعد پرائیویٹ فلائٹ سے پاکستان آ جانا، بہتر ہوگا اگر ہم الگ الگ سفر کریں۔ صوفے سے اٹھتے ہوئے شاہ نواز خان نے زیر لب کہا۔ شاہ زیب کے چہرے پر خوف کے سائے لہرا گئے۔ آپ مجھے یہاں اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس جنگلی درندے نے عرش کے گھر جا کر اس کی انگلی کاٹ دی۔ اگر اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اکیلا کیا کروں گا میں؟ کال منقطع کر کے شاہ زیب خانزادہ نے اٹھتے ہوئے گرجدار لہجے میں شکوہ کیا۔ ایک تمہاری خاطر میں اپنے پلان میں رد و بدل کرنے کے حق میں نہیں ہوں شاہ زیب، انڈر کور رہوں کچھ دن۔ شاہ نواز خان تیکھے لب و لہجے کہہ کر اس کے ہاتھ سے فون لے کر کمشنر صاحب کا نمبر پریس کر کے کیبن سے باہر نکل چکے تھے۔ شاہ زیب خانزادہ کی آنکھوں میں واضح خوف دیکھا جا سکتا تھا۔ بیلفاسٹ، سفید سلک کے شب خوابی کے لباس میں بالوں کو کیچر میں مکید کر کے وہ موئسچرائزر لگاتے ہوئے ایرا کے قریب آ کر بیٹھی تھی۔ نیمو آنکھوں سے وہ شیلنگ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچ رہا ہے میرا چھوٹا پیکٹ؟ سیرت نے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھ کر محبت سے کہا۔ آئرہ نے پلکیں جھپک کر سیرت کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھا اور کروٹ بدل کر سیرت کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہری آنکھوں میں شرارت تھی۔ میں سوچ رہی تھی اگر تم میری ماما ہوتی تو کتنا مزہ آتا۔ آئرہ کو متبسم نگاہوں سے دیکھتی سیرت مسکرا گئی۔ اچھا، تو میں تمہیں پسند آ گئی ہوں؟ سیرت نے بھویں اٹھا کر دلچسپی سے پوچھا۔ کچھ دنوں پہلے تو اس کی ماں کی رٹھی ختم نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب دھیرے دھیرے وہ دونوں ایک دوسرے سے مانوس ہو چکی تھی۔ سیرت کی جانب دیکھ کر آئرہ نے معصومیت سے سر ہلایا۔ لیکن تمہارا دوست تم سے زیادہ اچھا لگتا ہے مجھ کو۔ آئرہ کے الفاظ سن کر سیرت نے آئرہ کو گھور کر بھویں سکیڑی تھی۔ اچھا، تو تمہیں وہ زیادہ پسند ہے؟ ایسا کیا ہے اس میں بھلا؟ آنکھیں گھما کر کشن درست کرتی سیرت بڑبڑائے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ بہت ہینڈسم ہے، ان کی بیئرڈ بہت اچھی ہے اور آنکھیں بھی۔ آئرہ نے دونوں ہاتھوں سے لبوں کو ڈھانپ کر کہا۔ سیرت نے تیکھی نظروں سے آئرہ کو گھوری سے نوازا تھا، البتہ آئرہ کے الفاظ سیرت کے لبوں پر ایک خفیہ مسکراہٹ لانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اچھا، بس بہت تعریف ہو گئی اس کی، اب سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے، رائٹ؟ آئرہ نے اسکول کا نام سن کر برا سا منہ بناتے ہوئے آنکھیں میچی تھیں۔ ڈور بیل بجنے کی آواز سن کر آئرہ کو سلانے کے دوران فون پر زاویان کی میسیجز دیکھتی سیرت نے تشویش سے دیوار پر نصب گھڑی کی جانب دیکھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ فون نائٹ سٹینڈ پر رکھنے کے بعد خود کو معقول حلیے میں لا کر وہ پیروں میں بیڈ روم سلیپرز ڈالنے کے بعد دروازے کی جانب پیش رفت کی۔ پیک ہول سے دیکھنے کے بعد اس نے متحمل چہرے کے ساتھ دروازہ کھولا۔ نیوی بلیزر اور نیوی جینس کے نیچے لائٹ بلو شرٹ اور بلو پرنٹڈ پاکٹ اسکیئرز کے ساتھ سیاہ ڈریس شوز میں وہ وجاہت کا دیوتا اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نفیس ہلکی بیئرڈ میں انابی لب سختی سے ایک دوسرے میں باہم پیوست تھے۔ چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی کے تاثرات سب تھے۔ سردی کی شدت سے سیرت نے جھرجھری لے کر اس کے لیے سہولت سے اندر آنے کا راستہ چھوڑا۔ نہیں، کچھ دیر میں میری ماسکو کی فلائٹ ہے، یہ رکھو۔ سیرت نے اپارٹمنٹ کے کاغذات لیتے ہوئے جواباً تشویش سے اس کے دیکھا تھا۔ یہ بعد میں بھی دے سکتے تھے تم، خیر اندر نہیں آؤ گے؟ اندر نہیں، ہاں۔ کاغذات تھام کر وہ چند لمحات رک کر بولی۔ بھوری روشن آنکھوں نے شوق سے سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے کی تھپ تھپاہٹ پا کر سیرت نے سختی سے لب کچلے۔ دوسری بار اسے اندر بلانا اس کی انا کی توہین تھی، لہٰذا وہ چپ کھڑی رہی۔ باریک لباس میں وہ دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی۔ وہ پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکال کر اس کے ہمراہ اندر داخل ہو گیا۔ کچھ لوگے تم؟ میں اپنی چائے بنانے جا رہی تھی، سیرت نے بھویں اٹھا کر پوچھا۔ سر دھری سے اس بات میں ہلا کر اس نے دعوت قبول کی۔ وہ سنجیدگی سے اس کے ہم قدم ہوا۔ سیرت آج اسے نہ جانے کیوں انکار نہیں کر پائی تھی۔ آج اس کی موجودگی میں وہ مختلف تھی۔ اچانک ماسکو کیوں جا رہے ہو؟ سب خیریت ہے؟ شیلف سے بلیک کافی کا سامان نکالتے وہ اس کی جانب پلٹ کر بولی۔ کاؤنٹر کے قریب ہاتھ ٹکائے ہوئے وہ متانت سے اس کی جانب پلٹا۔ بھوری درخشاں آنکھوں نے ذوق سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا تھا۔ سفید سلک کے شب خوابی کے لباس میں وہ ظاہرہ گہری جاذبیت رکھتی تھی۔ ماسکو کے 2 دن بعد شیلٹرز کی ڈونیشن کے لیے ایک اہم اجلاس ہے۔ ہر سال میری شمولیت یقینی ہوتی ہے۔ سیرت اس کی بھاری آواز پر سر دھیرے سے اسبات میں ہلا کر کافی گرائنڈر کی جانب متوجہ ہوئی۔ کھڑکی سے اندر پھیلتی چاند کی روشنی میں ہلکی ہوا کے دوش پر سلکی بالوں کی چند لٹیں پھسل کر سیرت کے چہرے پر آئی تھی، جن کو اجلت سے کان کے پیچھے اڑسانے کے بعد وہ پیچھے مڑی۔ بھوری آنکھوں میں بے انتہا شغف تھا۔ یا خدا، یہ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے مجھے؟ سیرت نے جھیم کر نگاہوں کا تعلق منقطع کرتے ہوئے سوچا۔ وہ بہت ہینڈسم ہے، ان کی بیئرڈ بہت اچھی ہے اور آنکھیں بھی۔ آئرہ کی بات یاد آتی وہ گہری مسکرائی۔ اس کی لودتی نگاہوں کے حصار
तंग होते हिसार में वो निचला होंठ दबाकर बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट का गला घोंटने में कामयाब हुई थी। तोबा, ये क्या सोच रही हूँ मैं? मग में कॉफ़ी उंडेलते हुए वो खज्जल होकर खुद को कोस कर रह गई। अपने पीछे कदमों की भारी आहट सुनकर सीरत ने निगाहें उठाई। वुडी नोटिस के हामिल क्लोन की मशहूर कुन महक ने सीरत को हिसार में लिया। सीरत, उसकी जज्बात से लबरेज भारी आवाज़ सीरत की रीढ़ की हड्डी को सनसना गई। सीरत ने पीछे पलटकर उसे पशुपेश निगाहों से देखा। बुरी तहीर आंखों ने सफ़ेद गर्दन पर चमकते हार्ट शेप पेंडेंट के बीच सख्त गिल्टी को भरकर मासूम होते देखा। मुनासिब फासला चंद ही मिनटों में सिमट चुका था। सीरत ने घबराकर इसके सीने के मकाम पर हाथ रखकर उसे मज़ीद करीब होने से कबल रोका, मगर उसकी शिद्दत से धड़कते दिल की तेज़ धड़कनों को महसूस करके सीरत ने बराह रास्त इसकी ताबनाक आंखों में झांका। उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसने दूसरे हाथ से उसे कोहनी से थामकर बेहद करीब खींचा। सीरत की मुतहम्मिल धड़कनें तूल पकड़ चुकी थीं। इसके सफ़ेद मोमी हाथों को लबों के करीब लाकर उसने गहरा सांस लिया। ये वही महक थी जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद थी। सीरत ने सख्ती से लबों को भींचकर उसे देखा। रसा, हाथ छोड़ो। भूरी आंखों में उतरते खुमार को देखकर सीरत ने हलक तर किया। अलबत्ता लहजे में वो सख्ती नहीं ला पाई थी जिसकी जद्दोजहद से आंखों ने की थी। गरम दहकती हथेली के नीचे सर्द हाथ ने आज़ादी हासिल करनी चाहिए। शुरुआत किसने की थी सीरत? उसने सीरत के कान में खुमार आलूद आवाज़ में भारी सरगोशी की। जज्बात की आंच से लबरेज भारी बोझल सरगोशी सुनकर सीरत का हलक खुश्क पड़ा। दूसरे हाथ से उसने मतानत से सीरत का चेहरा थोड़ी सी ऊपर उठाया। से आंखों से भूरी खुमार आलूद आंखों का बराह रास्त टकराव हुआ। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, तुम ये सब नहीं कर सकते। सीरत ने ताबिंदा भूरी आंखों में चांद का खूबसूरत अक्स देखकर खफगी से कहा। हमारे बीच? इतने यकीन से तुम मेरे दिल की जिम्मेदारी कैसे ले सकती हो? मेरे दिल में तो बहुत कुछ हो सकता है तुम्हारे लिए। जब तक तुम करीब आने से जानने की कोशिश नहीं करोगी तुम्हें अंदाज़ा कैसे होगा? उसके गहरे अल्फाज के सहर में सीरत चंद सानिये के लिए साकत हो गई। क्या है तुम्हारे दिल में? मोहब्बत करते हो मुझसे? सीरत के बराह रास्त सवाल पर वो एक लम्हे के लिए साकत हुआ। जवाब तो बहरहाल इसके पास भी नहीं था। इन सवालात का जो इसका दिल इससे हर रोज़ पूछता था। कभी किया नहीं, इस एहसास से वाकिफ़ नहीं है मेरी। मताने से बरजस्ता जवाब दिया गया। तो फिर टाइम पास कर रहे हो? सीरत ने तशवीश से उसे देखा। उसके तजस्सुस पर वो मुबहम सा मुस्कुराया। तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकती हो चांदनी, वो खुमारज़दा लहजे में कहकर सीरत के चेहरे पर झुका। सीरत के रुखसारों पर सुर्खी फैली। उसने झुककर नरमी से सीरत के रुखसार को लबों से छुआ था। हल्की पेट की चुभन महसूस करके सीरत ने सख्ती से आंखें मींचकर इसकी कोट को मुट्ठी में भींचा। लंबी घनी पलकों को इसने बेहद करीब से हसरत भरी निगाहों से रस करते देखा था। अगर मैं इस एहसास को मोहब्बत करूं तो बहुत कम होगा। उसने सीरत के कान के बेहद करीब भारी गंभीर सरगोशी की थी। तुम्हें तोड़ने नहीं दूंगी खुद को। सीरत ने आंखें मींचते गहरा सांस लिया था। तुम्हें तोड़ने का, जोड़ने का, संभालने का क़र्ज़ हर हक मुझे हासिल है। इसके ख़तरनाक इरादों को सुनकर सीरत के कदमों ने पीछे उठना शुरू किया। काउंटर से पुश लगाए वो हरासा निगाहों से उसे देखते अपनी जगह मुंजमद हुई। फरार होने के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। खिड़की से तेज़ हवा का झोंका सर्दी की शिद्दत का एहसास दिला गया। सीरत ने उसे खौफज़दा निगाहों से देखकर दोनों बाजू खुद पर लपेटकर झुरझुरी दी। उसे खुद में सिमटता देखकर भूरी आंखों में दीवानगी की घटाएं छा गई। 2 कदमों का फासला लम्हे में समेटकर उसने सीरत को कमर से थामकर काउंटर पर नरमी से बिठाया था। सीरत की आमदोरफ्त का फ़र्ज़ अदा करती सांसें इसके कलोन की महक से लबरेज होकर भारी होने लगी। सर्द उंगलियों को सिल्की बालों में उलझाए उसने सीरत का चेहरा ऊपर उठाया था। सीरत ने बेतासुर निगाहों से उसकी आंखों को पढ़ा जो इस साहिरा के होशरुबा हुस्न के सामने मग़लूब थी। आज पहली बार, ज़िंदगी में पहली बार इस अनापरस्त शख्स पर जज्बात गालिब आए थे। तुम तबाह कर दोगी मुझे एक दिन सीरत, काश ऐसा हो जाए। सीरत ने तशवीश से कहा। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। कर दो तबाह, कर सकती हो तुम। वो मतानत से कहकर काउंटर के दोनों अतराफ हाथ रखते हुए झुका। कैसे करना है बताओ? सीरत ने बेहद करीब इसके वजी चेहरे का जायज़ा लिया। तुम बेहतर जानती हो। उसने संजीदगी से आंखों में झांका। मुझे अंदाज़ा नहीं, तुम बताओ। सीरत ने तजस्सुस से भवें उठाई। मैं बताऊं? वो सरत से झुका। इसके चेहरे पर सीरत ने तेज़ धड़कते दिल को बलाए ताक रखकर सरस बात में हिलाया। ज़ब्त के तमाम बंधन टूट चुके थे और भूरी आंखों में से पा लेने की बर्बरियत थी। वो बेलगाम हो चुका था। उसने संगदिली से आगे बढ़कर इसके रेशमी बालों में उंगलियां सख्ती से उलझाईं और दूसरा हाथ सीरत की कमर में हायल करके उसके लबों के निगहबान स्यातिल पर गलबा हासिल किया। खिड़की से झांकता चांद भी इसकी गुस्ताखी पर बादलों के खिलाफ में गहरा छुपा था।
सीरत ने दांत पीसकर उसकी चौड़ी पुष्ट पर मुट्ठी बनाकर सीरत रसीद की। चारों न चार वो इसके रेशमी बालों से चेहरा निकालकर बदमज़गी से गहरा सांस हवा के स्फूर्त करने के साथ दोनों हाथ काउंटर से हटाकर एक कदम पीछे हटा। सीरत फाड़ खाने वाली निगाहों से उसे दूर हटाकर काउंटर से उतरकर लिबास दुरुस्त करते अधूरी कॉफ़ी की जानिब मतवज्जो हुई। अलबत्ता सीरत के सुर्खी माल रुखसार देखकर भूरी आंखें जज्बातों से लबरेज थीं। इसका मुख्तसर वक्त हसीन लम्हात में रवानी से हाथों से सिरकता जा रहा था और उसे तवील करने की हसरत सिर्फ भूरी आंखों तक ही महदूद होकर रह गई थी। सीरत ने पलटकर इसकी जानिब काफ़ी का मग बढ़ाया, जिसे लेकर काउंटर पर रखकर हदीद ने इसे शानों से सख्ती से थाम लिया। सीरत की धीमी पड़ती धड़कनें भूरी खुमार आलूद आंखों से टकराकर एकदम तेज़ पड़ने लगी। तुम्हारी ये तीखी ज़बान मेरे लिए एक और संगीन मसला है, वो मतानत से इसकी आंखों में झाँक कर बोला। सीरत ने आंखें सुकेड़कर इसके सीने पर मुक्का रसीद किया। एक कदम पीछे लेकर उसे हसरत से भरपूर निगाहों से देखते मुबहम सा मुस्कुरा दिया था। अपनी सोचों से घोड़ों को लगाम डाल लो, कॉफ़ी का सिप लेकर सीरत ने भवें उठाकर कहा। वो मुतबस्सम निगाहों से उसे देखकर सर धीरे से इस बात में सर हिला गया। अलबत्ता निगाहें अभी इस हशर समान सरापे को पुरहद्दत हसार में लिए हुए थी। अब जाओ भी, फ्लाइट मिस हो जाएगी वरना, सीरत ने काउंटर से पुश टकाए कहा। वो लड़की उसकी अपनी हर अदा के साथ उसे दीवाना बना रही थी। भूरी आंखों में सर उठाती हसरत को देखकर सीरत ने कॉफ़ी का मग काउंटर पर रखा और उसकी जानिब पेशकदमी की। ख्याल रखना अपना चांदनी। झुककर उसने मतानत से सीरत के रुखसार को थपथपाया। सीरत ने साकित निगाहों से उसे देखा। उसे एक लगाव सा हो गया था इस नाम से। वह खिड़की से स्याह किमारू को निगाहों के हिसार से बाहर जाते देख रही थी। दिल को अजीब सी बेचैनी लाहक हुई। क्या वह इसके दूर जाने से बेचैन हुई थी? सर में धीरे से चपत लगाकर वह अपनी सोचों पर आ भरती अपने कमरे की जानिब पेशरफ्त कर गई। अरे कौन है? आ रही हूँ, सब्र नहीं कर सकते, क्या दरवाज़ा तोड़ दोगे? दरवाजे की जानिब पेशरफ्त करती रहीम ने तनक कर कहा। कोई लगातार दरवाज़ा पीट रहा था। दरवाज़ा खोलने पर सामने खड़ा अनस ने फ़ौरन रहीम को देखकर मुँह का जाविया बिगाड़ा। जवाबन रहीम की पेशानी पर बल पड़े। भाभी को भेजे, लेने आया हूँ इनको। रहीम को नागवारियत से देखकर बुरे से मुँह के साथ बोला। आया इसने कड़वा बादाम खा लिया था, जो ना वो निकाल सकता था, ना बाआसानी निगल सकता था। रहीम ने कमर पर दोनों हाथ रखकर आंखें फैलाई थी। आइज़ल को लेने आए हो? 1 घंटा मुश्किल से हुआ है, कहीं नहीं जाएगी वो। रहीम ने भी भरपूर कार्रवाई के साथ भवें सुकेड़ी। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी में हूँ, भेजो इनको। सावियान की तबाहकुन मिजाज का सोचकर अनस को सांप ने डंग मारा था। रहीम ने ताक कर इसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर अनस ने भी बज़िद होकर दरवाज़ा बंद होने से कबल दरवाजे में पैर दिया। कितनी बददिमाग किस्म की औरत हो तुम, भेजो इनको, कर ज़रूरी काम है। दरवाजे के बीच आकर ठहरते अनस ने संजीदगी से कहा। रहीम ने आधे खुले मुंह के साथ उसे देखा था। उसका बस नहीं चल रहा था दरवाज़ा उठाकर चाहल के सर पर दे मारे। रेहू, कौन है दरवाजे पर? आयशा बेगम की तेज़ आवाज़ में एक दूसरे को फाड़ खाती निगाहों से देखते दोनों बेग वक्त खोखला गए। अम्मा, फ़कीर आया है, आटा चाहिए बेचारे को। रहीम ने आंखें सुकेड़ कर इस्तेज़ाइया कहा। अनस ने काटदार निगाहों से उसे देखा और उसे दूर हटाते हुए घर में घुस गया। रहीम दोनों हाथों को उठाकर कुछ भी इशारा करते हुए उसके पीछे चल दी। अनस को देखकर आयशा बेगम की आंखों में चमक उभरी। अलबत्ता आयशा ने परेशान कुन निगाहों से उसे देखा। अस्सलाम वालेकुम भाभी, सावियान भाई ने आपको पिक करने के लिए भेजा है, इनको ऑफिस में ज़रूरी काम था। अरूसा बेगम को सलाम करके अनस आइज़ल की जानिब मतवज्जो हुआ। आइज़ल सर हिलाकर उठी थी। ये क्या, इतनी जल्दी जा रही तुम? अभी तो आई थी। आयशा बेगम ने शरी निगाहों से आइज़ल को देखकर मुखातिब किया। अरूसा बेगम को खुदा हाफिज़ कहती आइज़ल आयशा बेगम की जानिब महज पलट कर हल्की सी मुस्कुराहट दी थी। बेटा बैठो, चाय नाश्ता करके जाना। आयशा बेगम ने शरी निगाहों से अनस को देखा, जो रहम से कुछ ख़ास हज़म नहीं हुआ। सादतमंदी से वो इनकार करता आइज़ल के पीछे चल दिया। रहम जा, दरवाजे तक छोड़कर आ आइज़ल को। आयशा बेगम की जानिब तशवीश से देखकर रहीम आइज़ल के हमकदम हुई। अनस ने चलते हुए तीखी नज़रों से रहीम को देखा तो वो भी मुबसुर कर रह गई। आइज़ल की सवालिया नज़रों से अनस ज़्यादा देर कतरा नहीं पाया। भाभी, भैया शदीद गुस्से में है, सब खैरियत है ना? गाड़ी को शाहराह पर डालकर अनस ने फ़िक्रमंदी से दरियाफ्त किया। आइज़ल ने परेशानी से उससे देखा। अभी कुछ देर पहले तो वो बिल्कुल ठीक था और उसे खुद घर छोड़ कर गया था। वो सोचों के गर्दाब में फंस कर जवाब से माजूर हो गई। परेशानी और घबराहट के मिले जुले एहसासात इसके दिलो दिमाग पर गालिब आ गए। सर में दर्द की उठती टीस को यकसर फरामोश करके वो गहरा सांस भर के ओवर थिंकिंग करते अफसरदा हुई थी। सबक रवि से उठते कदम कमरे का दरवाज़ा खुलते ही थम गए। सामने ही काउच पर बैठी चाहत उसे दरवाजे में देखकर इस्तेज़ाइया निगाहों से उसके चेहरे पर गैर मामूली परेशानी के आसार देखकर उठी।
आइज़ल पेशानी पर बल डाले तेज़ी से उसकी जानिब कदम बढ़ाकर इसके हाथ से जावियान की शर्ट ले चुकी थी। चाहत ने बेपरवाही से सीने पर बाजू लपेटे थे। अब इसी वक्त निकलो हमारे कमरे से। आइज़ल दरवाजे की जानिब इशारा करके नागवारी से बोली। चाहत सर धीरे से हिलाकर इसके मुकाबल आ खड़ी हुई। निगाहों में तंज का तासुर था। आइज़ल का खून घोलने लगा। अब और ज़बान दराजी नहीं आइज़ल, अपनी औकात में रहकर बात करो मुझसे। चाहत ने आगे बढ़कर इसकी कलाई में उंगलियां पेवस्त करके दांत पीसे। तुम्हारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, अम्मी तुम्हें यहाँ एक सेकंड बर्दाश्त नहीं करेंगी। चाहत की जानिब नासमझी से देखकर आइज़ल ने इसका हाथ झटका। चाहत के चेहरे पर आंखों में पुरसरार चमक थी जिसका अंदाज़ा लगाकर आइज़ल का दिल बेचैन होता जा रहा था। तुम कभी माँ नहीं बन सकती आइज़ल, चाहत ने झुककर इसके कान के करीब राजदारी से कहा। आइज़ल के असाब ढीले पड़ते गए। शल कदम बर्फ़ की कई तहों में धंस चुके थे। चाहत उसके चेहरे के तासुरात से महसूस होकर मज़ीद कदम आगे बढ़ा गई। तुम्हारी सासू माँ ने कहा है कि वो कुछ ही दिनों में इनफैक्ट जल्द जावियान से तुम्हारी तलाक दिलवा कर इस घर से चलता करेंगी। आखिर तुम्हारा अब क्या काम यहाँ, बेकार हो तुम, और जावियान से मेरी शादी होगी। चाहत ने नीली आंखों में झलमिल करते आंसू देखकर धीमे तंजिया अंदाज में कहा। चाहत की जानिब इश्तियार से देखकर आयशा ने थरथराते हाथ को फिजा में बुलंद करके एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद किया। चाहत का चेहरा सुर्ख भभूका हो चुका था। लम्स, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई चाहत पर हाथ उठाने की? मेहरुनिसा बेगम की तेज़ आवाज़ ने आइज़ल को साकित छोड़ा। वो बेयकीनी से पीछे मुड़ी। दरवाजे में खड़ी मेहरुनिसा बेगम ने तेज़ी से इनकी जानिब पेशकदमी की थी। आइज़ल की धड़कनों की रफ्तार बढ़ी थी। अम्मी ये जावियान, नीली आंखों से आंसू टूटकर सुर्खी मैल रुखसारों पर फिसल गए। जावियान के आने से पहले अपना सामान लेकर चली जाओ लम्स। मेहरुनिसा बेगम के अल्फाज आइज़ल की धड़कनों की रफ्तार को मध्यम कर गए। चाहत आइज़ल के थप्पड़ से दहकते सुर्खी मैल गाल से हटाकर मुस्कुराई थी। चली जाओ आइज़ल, जावियान की मोहब्बत का आखिर क्या सिला दी तुमने? चली जाओ मेरे बेटे की ज़िंदगी से, खुदा के लिए चली जाओ, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे सामने। मेहरुनिसा बेगम ने दोनों हाथों को बाहम जोड़ दिया। आइज़ल का दिल पिसच गया। उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने दो आइज़ल, अगर वो तुम्हारे साथ रहेगा तो अपनी ज़िंदगी तबाह कर देगा। मेहरुनिसा बेगम का हर एक लफ्ज़ इसके दिल को कुरेदता जा रहा था। वो अपने कदमों पर ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती थी। खड़े रहने की सकत दम तोड़ने के बेहद करीब थी। शल होता जहन विकम्मल माऊफ हो चुका था। आइज़ल ने बेतसुर निगाहों से मेहरुनिसा बेगम की जानिब देखा। काश वो इसकी आंखों में वो आस देख पाती, मगर मेहरुनिसा बेगम ने बेइल्तफ़ाती से रुख फेर कर उसकी आस और उम्मीदें तोड़ दी। दफ़ा हो जाओ, इससे पहले मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूँ। चाहत ने आगे बढ़कर आइज़ल के हाथ से जावियान की शर्ट लेकर इसके बाजू को बेदर्दी से पकड़कर कमरे से बाहर धकेला। सीढ़ियों से गिरते हुए आइज़ल ने रेलर को थामा। पोर्च में कदम रखता अनस चाहत की चीख सुनकर चौंका था। अलबत्ता मेहरुनिसा बेगम का चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी था। ये क्या कर रही हो तुम? अगर भाई को पता चला तुम भाभी के साथ ऐसा सलूक किया तो तुम्हारी जान से मार देंगे। और अम्मी आप क्यों खामोश हैं? समझाएं इस कुंद सेहन लड़की को। अनस की पेशानी पर बल पड़े चाहत को हद तक नागवार गुजरे थे। आइज़ल बेजान खड़ी मेहरुनिसा बेगम की जानिब देख रही थी। उसे अब तक इनके अल्फाज पर यकीन नहीं आ रहा था। अपने कमरे में जाओ अनस, मेहरुनिसा बेगम ने बेरक लहजे में कहा। अनस होनक बना हैरत से इनको तकता चला गया। चाहत ने आगे बढ़कर आइज़ल के बाजू से पकड़कर उसे घसीटते हुए सीढ़ियों की जानिब पेशकदमी की। ये क्या कर रही हो तुम? क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? अनस ने तेज़ी से आगे बढ़कर चाहत की कलाई दबोची, जिसे उसने सख्ती से झटक डाला। आइज़ल को साथ घसीटते वो लाउंज अबूर कर गई। अनस की निगाहों का मरकज़ मेहरुनिसा बेगम अपने कमरे में जा चुकी थी। अनस फ़ोन निकालकर जावियान का नंबर डायल करते हुए तेज़ी से अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। अब तक मैं अगर चुप थी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी वजह से ख़ुद को जावियान की निगाहों में नहीं गिराना चाहती थी। लेकिन गलती तुम्हारी है। तुम कभी जावियान को वो नहीं दे सकती तो जो मैं दे सकती हूँ। चाहत ने पोर्च से मुल्हका सीढ़ियों से उसे धकेलकर जहर आलूद लहजे में कहा। आसमान से तेज़ी से बरसती बारिश में भीगती आइज़ल ने सर्दी की शिद्दत से थरथराते हुए दोनों बाजुओं से खुद को ढांपा था। इसे अगर कुछ तकलीफ़ दे रहा था तो वो मेहरुनिसा के अल्फाज थे। क्या वाकई वो ये सिला दे रही थी जावियान की मोहब्बत का? सर्दी में ठिठुरते हुए दरवाजे से बाहर चल दी। नीली आंखों से आंसू बारिश की बूंदों के साथ मुसलसल बरस रहे थे। सड़क पर तेज़ी से आमदोरफ्त करती गाड़ियों को नीली आंखें गैर वाबस्तगी से देख रही थी। दोनों हाथों से खुद को ढांपे वो नज़रें छिड़काए लड़खड़ाती चल रही थी। तुम कभी माँ नहीं बन सकती आइज़ल। चली जाओ आइज़ल, जावियान की मोहब्बत का ये सिला दिया तुमने। चली जाओ मेरी बेटे की ज़िंदगी से। अल्फाज थे या खंजर जो हर गुजरते लम्हे के साथ उसके दिल को काटते जा रहे थे। लड़खड़ाते कदम अचानक ही इसकी सोच की तकलीद में रुक चुके थे। नीली आंखों ने बेअतनाई सड़क पर तेज़ी से दौड़ती गाड़ियों को देखा।
امی، سردی سے تھرتھراتے ہونٹوں نے آہستگی سے حرکت کی۔ وہ اذیت لاک لمحے اس کے اندر کی وہ چھوٹی سی لڑکی کیسے بھلا سکتی تھی جب اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو آخری بار دیکھا تھا، بکھرے اجڑے حلیے میں، جب وہ مختصر ٹگمگاتے قدموں کے ساتھ سڑک پر بے اسرار چل رہی تھی، جب اذیت ناک زندگی سے ہار کر اس نے اپنے غموں سے نجات حاصل کرنی چاہی۔ آئزل کے قدم بڑی شاہراہ پر تیزی سے حرکت کرتی گاڑیوں کی جانب اٹھ رہے تھے۔ نیلی آنکھیں جھپکنے سے معذور ہو چکی تھی اور مصمم ارادے کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ آج اسے دنیا نے یہ احساس دلا دیا تھا کہ وہ کتنی ناتواں تھی۔ وہ اس کے بغیر وہ ساتھ ہوتا تو مشکل وقت بھی مشکل نہیں تھا۔ اس کا ساتھ تھا تو وہ پوری دنیا سے بے نیاز تھی۔ کیسے وہ اپنی نفس کا ہر ناز نخرہ اٹھاتا تھا، کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس سے دوری اختیار کرنا موت تھی۔ گھنی تھرتھراتی پلکیں نیلی آنکھوں کو ڈھانپ چکی تھی۔ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی وہ سینے میں اٹکی سانسوں کے ساتھ مسلسل رو رہی تھی۔ ہوا کے تند و تیز جھکڑ کانوں کو چھید دینے کے لیے والے تھے۔ ان کے ساتھ تیزی سے آمد و رفت کرتی گاڑیوں کے شور کا امتزاج اسے سننے کی صلاحیت سے محروم کر چکا تھا۔ ہوا کے تیز جھونکوں کے بیچ اسے دور گاڑیوں سے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ بارش شدت پکڑ چکی تھی۔ وائپر بھی بارش کے کثیر مقدار میں برستے پانی کو شیشے سے ہٹانے کے لیے ناکافی ثابت ہو رہے تھے۔ آنکھیں پیچیدگی سے میچے اپنے دونوں ہاتھوں میں دوپٹے کو سختی سے بھینچ کر موت کو گلن لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ خوف سے اس کا پور کانپ رہا تھا۔ گاڑی تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ کسی نے درستگی سے گاڑی کے پات سے دور ہٹایا تھا۔ تیز رفتار سیاہ کیمرو سڑک پر کھڑے بارش کے پانی کو چیرتی ہوئی آگے نکل گئی تھی۔ سردی اور خوف سے نیلی پڑتی آئزل ہوش و خرد سے بیگانگی اختیار کرتی کبھی بازوؤں میں جھول گئی۔ آئزل بیٹا، ایک کپ چائے بنا دو۔ زہیب صاحب یونیورسٹی سے اب لوٹ رہے تھے اور روٹین کے مطابق اسے پکار کر بولے، مگر آج ان کا جواب محض خاموشی نے دیا۔ وہ مضطرب نگاہوں سے آئزل کو گھر میں تلاش کرنے لگے۔ آئزل یہاں نہیں ہے ماموں، چلی گئی ہے وہ۔ صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھی چاہت فون کی اسکرین سے لمحے کے لیے نظریں ہٹا کر بولی اور دوبارہ اسکرولنگ میں مگن ہو گئی۔ زہیب صاحب کی پیشانی پر چند لکیریں کھینچ گئی۔ مہر، آئزل کہاں ہے؟ مہرالنساء بیگم کو کچن سے باہر آتے دیکھ انہوں نے ان کی جانب پیش قدمی کی۔ گھر سے نکال دیا اسے ماما نے۔ مہرالنساء بیگم کی نظریں پھیرنے پر چاہت نے بے اعتنائی سے جواب دیا۔ زہیب صاحب نے بے یقینی اور کشیدگی سے مہرالنساء بیگم کی جانب دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہے یہ لڑکی مہر؟ تم نے میری بیٹی کو اس کے ہی گھر سے نکال دیا؟ زہیب صاحب کا لہجہ غیر متحمل تھا۔ مہرالنساء بیگم پتھر کی مورت بن کھڑی تھی۔ جواب دو مہر، کہاں ہے آئزل؟ زہیب صاحب کے گرجدار آواز نے رسوی مینشن کی خاموش دیواریں دہلا دی تھی۔ چاہت نے صوفے سے اٹھ کر سرد سے خاموش کھڑی مہرالنساء بیگم کی جانب پیش رفت کی تھی۔ خبردار اگر میری بہن اور میری گفتگو میں دخل اندازی کی۔ زہیب صاحب نے کچھ کہنے کا ارادہ کرتی چاہت کے لبوں کو قفل بستہ کیا۔ آج تم نے حد کر دی ہے مہر، اپنے دماغ سے یہ نفرت کا پردہ ہٹا کر دیکھو، اس سے پہلے کہ تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر غلبہ حاصل کر لے۔ تم اپنی اولاد کے ساتھ جو کچھ بھی کرتی آئی میرا کبھی دخل نہیں رہا، لیکن میری بیٹے کے ساتھ تم نے یہ سلوک نہیں کرنے دوں گا میں۔ مہرالنساء بیگم نے زہیب صاحب کی جانب مجروح نگاہوں سے دیکھا۔ غرض یہ کہ ان کے الفاظ ماضی کے ناسور زخموں پر نمک پاشی کر چکے تھے۔ کون سا سلوک زہیب؟ کیا کیا میں نے؟ زہیب صاحب نے طرز کھاتی نگاہوں سے مہرالنساء بیگم کو مختصر دیکھا۔ سیرت کو بالفرض کے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ خیر تمہیں یاد نہیں ہوگا، یاد رکھ کر کیا کرو گی؟ ایک بار بھی تم نے اسے فون کرنے کی زحمت کی؟ اور وہ ہر دوسرے دن مجھے فون کر کے تمہاری صحت دریافت کرتی تھی۔ اور ساویان، کتنی کوشش کرتا رہا وہ تمہارے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کی، مگر تم نے اپنی اولاد کو کبھی اپنی اولاد نہیں سمجھا۔ صرف عاطف کی اولاد نہیں ہے وہ، تمہاری بھی اولاد ہے وہ۔ کب تک اپنی ہی اولاد سے نفرت کرتی رہو گی تم؟ مہرالنساء بیگم کی نگاہیں عاطف صاحب کا ذکر سن کر یکلخت اٹھی۔ کیا غلط کر رہی ہوں میں؟ اس شخص کے ساتھ اپنی زندگی تباہ کی میں نے، کربناک لہجے میں کہہ کر وہ چیخ دی۔ چاہت حیرت سے آنکھیں پھیلائے ان کو دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے مہرالنساء بیگم کو جذبات سے لبریز دیکھا تھا۔ اس میں زاویان اور سیرت کا کیا قصور ہے؟ اگر عاطف نے دوسری شادی کی تھی تو اپنی مرضی سے کی تھی۔ تم نے بھی اس کی موت کی بات کر لی۔ اپنی اولاد کو تم نے کبھی اولاد کی طرح ٹریٹ نہیں کیا۔ زندگی کے جس موڑ پر انہیں ماں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اس وقت کہاں تھی تم؟ اور اس لڑکی کے لیے تمہاری ساری ہمدردیاں جو تمہاری سگی بیٹی بھی نہیں ہے، اور اپنی اولاد سے اتنی نفرت۔ خاموش تماشائی بنی چاہت کی جانب اشارہ کر کے زہیب صاحب گرج اٹھے۔ صرف اس لیے کہ عاطف نے تم سے کبھی محبت نہیں کی، مجبوری میں تم سے رشتہ نبھاتا رہا، مگر تم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے جانے کے بعد تم اپنی اولاد کے ساتھ مجبوری میں گزارا کر کے اپنی اولاد کو ذلیل کر رہی ہو۔ تمہیں ماں کہلانے کا حق ہی نہیں ہے مہر۔ ایک ماں کا دل اتنا کٹھور نہیں ہوتا۔ زہیب صاحب مہرالنساء بیگم کو ساکت چھوڑ کر تیزی سے لاؤنج عبور کر کے گئے تھے۔
باہر موسم بہت خراب تھا، ان کو آئزل کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اسے ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ چاہت نے تشویش سے مہرونسا بیگم کی جانب دیکھا۔ ایک غیر مرئی نقطے کو ذہن نشین کرنے کے دوران وہ صہیب صاحب کے ایک ایک لفظ پر نظر ثانی کر رہی تھیں۔